नंबर 1 पिकनिक जिबाकु मना करिबारु चाली चाली आसी विधायिकांक पाखरे अभियोग कले स्कूल छात्री समस्तंको गारिछि पिकनिक निशा। पिकनिक पई काहा गोड़ तळे लागु नथिला। पिकनिक निशा पई सब प्रस्तुति सारिथिले पिलामाने, किंतु प्रधान शिक्षयित्रींकर कोण होला केजाणी पिलांको मना करिदेले पिकनिक बंद। बास तापरे पिला चाली चाली आसी विधायिकांक पाखरे हाजर। कथाटा अड़ुआ लागिले भी संपूर्ण सत। पिकनिक जिबाकु मना करिबारु चाली चाली आसी विधायिकांक पाखरे पहुंचिले स्कूल छात्री। विधायिकांक पाखरे एमाने अभियोग मध्य करिसंती। एपरि अभावनीय घटना घटिछि बांगिरीपोषी अंचଳରେ। सूचना मुताबक बांगिरीपोषी सरकारी उच्च विद्यालय रे थिबा छात्री निवास छात्री माने पिकनिक बुलाइबा नेबाकु कहि प्रधान शिक्षयित्री 1200 टंका लेखाएं टंका नेइथिले। नंबर 2 रेलवे पूरण एवं 1000 रु अधिक पदवी जानतु केउ माने आवेदन करिवे। भारतीय रेलवे चाकरी पई प्रस्तुत हेउतबा युववर्गक पई एई खबर। आरआरबी एई सुजोग नै आसीछि। आरआरबी आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछि। ए नै एक विज्ञप्ति मध्य प्रकाश पाइछि। मंत्रालय एवं अन्यान्य वर्ग नियुक्ति 2024 पई संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। आपण जदि आवेदन पई आग्रही तेबे विस्तृत भावे जानिबा पई पढन्तु। एई नियुक्ति माध्यम रे आरआरबी रे शिक्षक मूल्य रे लॉ असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट आदि पदवी पूरण एवं ए नै ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकू पड़िबो। एई नियुक्ति माध्यम रे मोट 1000 रु अधिक पदवी पूरण एवं उभय पुरुष और महिला आवेदन करि पारिबे। नंबर 3 अमेरिका को बाध्य कला भारत शक्ति। ए नियम करने पड़ा परिवर्तन। एवं सारा विश्व में भारत शक्ति एवं यार सामर्थ्यक शब्द शुणा मिलूँ। आज विश्वर समस्त देश भारतर शक्ति को स्वीकृति देउछंती। एसहित विश्वर सबु बृहत सुपर पावर कहुवा अमेरिका मध्य भारत सह बंधुता बजाय रखापी यार नियम परिवर्तन करिछि। क्षेपणास्त्र, प्रजुक्तिविद्या एवं महाकाश क्षेत्र में भारतर शक्ति एवं सामर्थ्यक अमेरिका को निजर पुराणा नियम को भारत संक्षेप आने को बाध्य करिछि। सूचनायोग्य अमेरिकार प्रशासन निकट में एक निष्पत्ति नहीं। अमेरिकार आईन एई परिवर्तन उद्देश्य हेउछि महाकाश एवं क्षेपणास्त्र क्षेत्र में भारत एवं अमेरिका मध्य सहयोग को आहरी मजबूत करिबो। नंबर 4 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहायता। विगत 2 दिन धरी अनुगुड़, बालेश्वर, भद्रक, बौद्ध, कटक, ढेंकानाल, देवगढ़, गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, मयूरभंज, नवरंगपुर, नयगड़, पुरी एवं रायगड़ा जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा अनुभूत होइछि। एही अदिनिया वर्षा जोगु अनेक चाषी अमल करी क्षेत्र में रखिथिबा खरीफ फसल क्षतिग्रस्त होइतिबार आशंका करा जाउछि। एही समस्त जिले में 15 लाख रु अधिक चाषी फसल बीमा योजना रे सेमानक खरीफ फसल को पंजीकृत करिसंती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे पंजीकृत चाषी भौणी और भाई मानकर सूचना पई अवगत करा जाइछि जे फसल अमल परिवर्तन क्षयक्षति पई मध्य बीमा सहायता प्रदान करा जाए। नंबर 5 राम जन्मभूमि मुख्य पूजकों को आजीवन मिलिब दरमा। प्रथम मिलुथिला 100 टंका। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि गत 34 वर्ष धरी मुख्य पूजक दायित्व तुलाई आसुथिबा आचार्य सत्येंद्र दास को आजीवन दरमा प्रदान करिब ट्रस्ट। तेबे सत्येंद्र दास बयस वृद्धि सांगक स्वास्थ्य अवस्था खराब रहुथिबारु राम मंदिर ट्रस्ट तांको कार्यभार मुक्त देबाकू अनुरोध मध्य करिछि। मुख्य पूजक पूर्वपरि जेतेबेले चाहिए सेतेबेले राम मंदिर आसीपारिबे एवं पूजार्चना करिपारिबे। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ନଭେମ୍ବର 25 ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଗତ 34 ବର୍ଷ ଧରି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରି ଆସିଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। नंबर 6 चारि देशों पाखरे अमेरिकार उपरे आक्रमण करिबार क्षमता। अमेरिका एवं पाकिस्तान मध्य संपर्क बहुत भल रही। 1971 मसीह भारत सहित युद्ध समय अमेरिका मध्य निजर नौसेनार पाकिस्तान को साहाय्य करने को पठाइथिला। किंतु वर्तमान अमेरिका अभियोग करिछि जे पाकिस्तान एभली क्षेपणास्त्र तैयारी करुछि जहा अमेरिकार माटी उपरे आक्रमण करने को सक्षम। पेट्रागन आकलन अनुसार पाकिस्तान सेवकों को देश तालिकार जोग देवाक उद्यम करुछि जेउमाने अमेरिका माटी उपरे आक्रमण करने को सक्षम। वर्तमान सुधा केवल रूसिया, उत्तर कोरिया एवं चीन अमेरिका उपरे आक्रमण करिबार क्षमता रखिछंती एवं पाकिस्तान सेही तालिकार जोग देवाक जाउतबा अमेरिका अभियोग करिछि। नंबर 7 पूर्वतन विधायक विजय महांतींकर परलोक। मृत घोषणा कले कैपिटल हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। पूर्वतन विधायक विजय महांतींकर परलोक। 60 वर्ष शेष निश्वास त्याग करिसंती। दीर्घ दिन धरी से असुस्थ थिले। मृत घोषणा कले कैपिटल हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। मृत अवस्था हॉस्पिटल को अणाଯାଇଥିବା बोली कहिसंती कर्तृपक्ष। नियम अनुसार पोस्टमार्टम कराजिबो बोली सूचना देइसंती। विजय महांतींको शेष दर्शक करने गेस्ट हाउस पहुंची बीजेडी एवं बीजेडी विधायक।
ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ 2 ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ଅଧିକାର? ଭାରତୀୟ ଆଇନ କୁହେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଥିବା କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ। ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାନ ମାନ୍ୟତା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଗବଣ୍ଟା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିବାଦ ଉପୁଜେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24ରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 24 ଓ 25ରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ସହ ଘନକୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ସେହିପରି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ସେହିପରି 25 ତାରିଖରେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 10 କଲିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗୁମର। ପଦାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କରଣରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଜଲ ସହ କିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନୁନଗୋ। ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ। ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବଦବା ଉପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫଜଲ ଶୀର୍ଷରେ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ବହିରେ ଅଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କଲେ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ବିଜେଡି ହାରିଲା ତାର କାରଣ ବି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କ କାନରେ କେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସବୁ କଥା ବହିରେ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।